नमस्ते नमस्ते श्रुति दर्शक समाज अगणित संख्यार उपस्थित थिबा मोर कला प्रेमी बंधुगण तथा मोर पितृकल्प पूज्यस्पद मोर बापा भाई माने मातृकल्प मातृस्थानीय पूज्यस्पद मोर माँ भौणी माने तथा उपस्थित मोर छोट छोट कुना कुनी कला प्रेमी भाई और भौणी माने अच्छा समस्त को सकल घटे नारायण अनादि परम कारण यही लक्ष्य रे समस्त को दंडवत प्रणाम जनाई यथाविधि मान्य जनाई आज ये जो पांडिनी ग्राम रे प्रभु विश्वकर्मा पूजा अवसर अनुष्ठित होगा जाउछि आमर शक्तिकृपा नाट्य कला संसद शेरगड़ तरफ भारत लीला बा सुभद्रा परिणय जो विषयटा कि महाभारत आद्य पर्वर विषय मध्य पर्वर विषय आमर गंजाम प्रसिद्ध लोक कला भितर गोटे हेले परिवेषण करने पूर्व विनाश्रय न वर्तन्ति कविता बनिता लता विनाश्रय कविता बनिता एवं लता ए तीन जन मध्य बंची पारंते नाही जेहेतु आमे गोटे कलाकार हिसाब रे मंचस्थ करिया पे जाउछंदी सर्वप्रथम गोटे आशीर्वाद आपको मंगलाचरण आवृत्ति करिबा तापर हम गत्य पथर पथि कहबा अच्छा किपरि लक्ष्य करंतु आज्ञा आशीर्वाद आपको मंगलाचरण ता कोन पर स्त्री दर्शन पुण्यम स्पर्शने पापनाशन चुम्बने कोटि तीर्थानि आलिंगने वैकुंठ प्राप्ति चुम्बने कोटि तीर्थानि आलिंगने वैकुंठ प्राप्ति आज्ञा लक्ष्य करंतु अच्छा मंगलाचरण प्रथम पदटी कौन आसिला कोन परस्त्री दर्शन पुण्य याकू अर्थ कले कौन हबो कोन परस्त्री की देखिले पुण्य समस्त भाबुथिबे दुआरीटा पागल हेगलानी बाया हेगलानी शास्त्र रे लेखा अछि देखि पर नारी काम हेले हरि जम भांग तार दर्प जदि परस्त्री को देखिले पाप होछि जम तार दर्प को भांगु छंदी अच्छा अच्छा ये कोन आसी कहउ छंदी परस्त्री दर्शन पुण्य पुनि स्पर्शने पापनाशन छुईले पापनाश जाए ताको छुईले पापनाशन हो चुंबने कोटि तीर्थानि ताको चुंबन देले कोटि तीर्थर फल मिले एवं आलिंगने वैकुंठ प्राप्ति ताको आलिंगन कले सीधा सड़क वैकुंठ प्राप्त हो प्रथमे हमें जानिबा को पड़िबा से पर स्त्री जनक किए अच्छा किए से पर दारा जनक किए जहां को दर्शन कले कोटि पुण्य मिलु पाप नाश जाउ सीधा वैकुंठर रास्ता देखा जाउ अच्छा अच्छा लक्ष्य करंतु द्वितीय पद आसीबो से पर स्त्री जनक किए जलंधर पत्नी देखो ओटे वृंदावती भोला ओटे पटे हरिले वैकुंठाधिपति भोला वैकुंठाधिपति जलंधर राक्षसर स्त्री ना होची वृंदावती ताकू कपटे हरिले वैकुंठाधिपति वैकुंठाधिपति विष्णु तांको एंदी कोन दरकार पड़ी गला अच्छा 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 जे कि से परस्त्री हरण कली द्वितीय पद आसु आज्ञा अच्छा कोन आज्ञा जाना ममुक दीपसरा से काहू बोले श्री राम
ଜାନମ ମୁକତି ପସରା ହଁ ସେ କାହୁ କଲେ ପରଦାରା ଯାର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରରେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖା ଦିଏ ଆଚ୍ଛା 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 ଯିଏ କି ଅନାଥର ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ନାଥ ହଁ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକ। ଯାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମୁକ୍ତି ପଥ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖା ଦିଏ ହଁ ସେ କାହିଁକି ପରଦାରା କଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାନ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ହଁ 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 ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ହୀରା ବହୁତ ରତ୍ନାଦି ସବୁ ବାହାରିଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା ହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ 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 ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ କି ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଦା ସର୍ବଦା ହଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ହିତ ଚାହାନ୍ତି ସମାଜର ହିତ ଚାହାନ୍ତି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ଠିକ ଠିକ ସେ କଲେ କଣ ନା ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ ହଁ 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 ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ ହଁ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଅସୁର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅସୁର ମାନେ ସିନା ବିମୋହିତ ହେଲେ ଠିକ ଥିଲା ଆମର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହଁ ଭୋଳାନାଥ କୈଳାସବାସୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଧରି ସେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ହଁ 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 କଥା କଣ ହେଲା ମୋହିନୀ ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ଶିବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତ ଚକ୍ରଧର ମାୟାଧର ହଁ ମାୟା ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଏମିତି ପାଗଳାମି କରିବେ ତାହେଲେ ସଂସାର କିପରି ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା 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 ଏ ତ ଚକ୍ରଧର ମାୟାଧର ଇଏ ମାୟା ହେଇଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ହଁ 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 ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମହାଦେବଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧାରେ ପୁରା ଶରୀର ପୀଡା ହେଇଛି ପୀଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ରେତ ସ୍ଖଳିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ହଁ ସେ ଅମୋକ ରେତ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିବା ମାତ୍ରକେ ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଜଳନ୍ଧର 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 ରାକ୍ଷସ ଯେ କି ତିନିପୁରରେ ବିଜୟୀ କରିଲା ଶିବଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜାତ ଆଚ୍ଛା ତାର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ହଁ 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 ସେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲା ପୁଣି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ସହଯୋଗ ମିଳିଗଲା ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ହଁ ହଁ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି କଣ? ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସ ବିମୋହିତ ହେଇଛି ହଁ କହିଲା ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଚ୍ଛା ଏ ବାବାଜୀ ପାଖରେ ସଂସାର ନିବାସୀ ବାବାଜୀ ପାଖରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନାହିଁ ତୋର ସ୍ଥାନ ମୋର ରାଜମହଲରେ ହଁ 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 ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ମହାଦେବ ଆଉ ଜଳନ୍ଧର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ହଁ ମହାଦେବ ଆଉ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମହାଦେବ କୌଣସି ମତେ ମଧ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରକୁ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଅଛି ତାର ସତ୍ୟପଣ ନ ଡରିଲେ ହବନି ଦେବସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡିଲା ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହଉ ଚିନ୍ତା କରନା ତମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବି କଣ ପ୍ରଭୁ କଲେ କଣ ନା ଜଳନ୍ଧର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଦୁଃଖୀ ଜନ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟିଏ ମାୟା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି କଣ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଣ ବୋଲି ଯେ ପରଦାରା କରିନାହିଁ ତାର ଜୀବନେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଠି ମକରାନ ସେ ମକରନ ପାନ କରି ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ହେ ମକରନ୍ଦ ପାନକାରୀ ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରଜବାରୀ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପରଦାରା କରି ନାହିଁ ତାର ଜୀବନେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ପରଦାରା ବୋଲନ୍ତେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରି ନାହିଁ ତାର ଜୀବନେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଏହା କି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ୟାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ପରଦାରେ କରି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ପରଦାରେ କରି ନାହିଁ କଣ କରି ନାହିଁ କଣ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ପରଦାରେ ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ କରି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରି ନାହିଁ ତାର ଜୀବନେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କହିବା ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ପଦଟି ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ
से वैकुंठ निवासी परम पिता परम ब्रह्म से देवदेव महादेव षोलपाणी कैलास निवासी तथा से माता वृंदावती सती स्वरूपिणी आज ये पांडीर ग्रामर आबाल वृद्धवृंदांगर एठार उपस्थित थिबा समस्त मोर बापा भाई मानकर मंगल विधान करिथांदु आनंद सागर बोल हरि दिन बंधु दैतारी दुख न गला मोहरी दिन बंधु दैतारी नीलांचले विजय करी दिन बंधु दैतारी लक्ष्य जोजन रे गज डाकिला हे देवराज लक्ष्य जोजन रे गज डाकिला हे देवराज चतुर्भुज सुन श्रवण डेरी दिन बंधु दैतारी मोहरी दिन बंधु दैतारी दुख न गला मोहरी दिन बंधु दैतारी हे दिन बंधु अच्छा छाड़ी सकल आशा करिली तुम भरोसा हाँ सबु आसरा छाड़ी प्रभु तुम्हार चरण को आसरा करिछि अच्छा अच्छा लक्ष्य जोजन रे गजडा कदेला प्रभु ता डाक को सुनिलो हां मो बेले को एते निष्ठुर काहेकि प्रभु मो बेले को एते निष्ठुर काहेकि हां मु कोन दोष करिछि प्रभु कोन जदि भी दोष करिछि तुमरो पुत्र भाबी तुमरो भक्त भाबी प्रभु क्षमा करि देबो प्रभु एति करुणा करिवो हां आउ कोन कले प्रभु कोन कुरुपति सभास्थले द्रौपदी आतंग काले कुरुपति सभास्थले द्रौपदी आतंग काले कोटि वस्त्र देई हेले लजारु करी छपारी दिन बंधु दैतारी दिन बंधु दैतारी दुख न गला मोहरी दिन बंधु दैतारी प्रभु कले कौन कले जेते बेले प्रभुंकर हस्तटी टिके कटि जाइथिला हां प्रभुंकर अष्टपाद वंशी थिले पाखरे हां हां किए मध्य आज्ञा से सबरे बांधि नथिले द्रौपदी जे कि तांगर थिले तांगर भौनी हेले कृष्ण तांगे हेले कृष्णा हां निजर कानी पणंत थिरी संगे संगे प्रभुंकर हाथ रे बांधि देथिले खना खंडी हां हां से कना खंडी बिली मारे प्रभु कोटि वस्त्र देई तार ऋण को सुझी देले अच्छा 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 हे प्रभु तुमको एतिकी देथिला बोले तुम एते देलो हां मो ठारे टिके कृपा करो प्रभु अच्छा बड़वंत प्रभु बोली बड़े मु आश्रय कली बड़वंत प्रभु बोली बड़े मु आश्रय कली प्रभु बोली बड़े मु आश्रय कली बड़वंत प्रभु बोली बड़े मु आश्रय कली देखू देखू भासी
କରିବ ପାରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ମୋହରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ମୋହରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ରଖବାନ ରଖ ମତେ ଶରଣ ତୋ ପାଦ ମତେ 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 মালি গীতে কুম্ভ নাম ধ্যান করি দিন বন্ধু দইতারি গলা মহরে দিন বন্ধু দইতারি দুঃখ গলা মহরে দিন বন্ধু দইতারি সেদিন বন্ধু দইতারি করুণা সিন্ধু ভগতর বন্ধু জগন্নাথ জগন্নাথ কালিয়া শান্ত এ গ্রামবাসীঙ্কর আবাল বৃদ্ধ বৃন্দ মানঙ্কর তথা অসংখ্য সংখ্যার বসিଥିବା কলাপ্রেমী ভাই বন্ধু মানଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହରି ହୁଳହୁଳି ସ୍ୱର ଦିଅନ୍ତୁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସ୍ୱରରେ କମ୍ପି ଉଠୁ ଗଙ୍ଗା কান্তারত্ন জনগত নয়া কালরত্ন বসন্ত বাণীরত্ন সরস কবিতা বাসরত্ন চকাশি আচ্ছা গলারত্ন গায়ন গগন তটরত্ন দিনমণি নদীরত্ন চ গঙ্গা নূরপতি কুলরত্ন রঘুমণি ভরত ভগ সভারত্ন বিদুষম শ্রুতি রত্ন হরি কথা সুখরত্ন শশীমুখী বীর রত্ন কিরীটি হে বীর রত্ন বীর শ্রেষ্ঠ প্রতাপী ধনুর্ধর ইন্দ্রঙ্গ কুমার সর্বরি নিশানি সিদ্ধি রাত্রি ক্ষমতা আচ্ছা বিভাবরি তম স্মিন রজনী যা এইপরি হচ্ছে আজ্ঞা রাত্রর 12 গোটি নাম হে বিরাধি বীরবর ইন্দ্রঙ্গ কুমার সার্থ সময় আচ্ছা এই অধরাত্র সময় আপনার চন্দ্রশালাপুর কু কাহিকি ডকাইলে মহাপ্রভু নিশার্ধ কালে কিয়ে রহি মর দ্বারে নিশার্ধ কালে কিয়ে রহি মর দ্বারে তাকু চিত্রিল ভয় করি মনরে কেলে ভরসা তার কেলে ভরসা তার ভয় দিবি আজি তাচির पीछा सैनिकीय बार खसी अरे डाहाणी की पीछा सैनिकीय बार खसी देवी की माला भी तो ही ना को छु आशिकार पूरीला तोरो पूरीला तोरो फटाई लिया जी जमा मंदिरा बेंग होइना भुजंग बिरे किंपा पछो बेंग होइना भुजंग बिरे किंपा पछो मुझे तो होई मजरा कर भरत होई सुगार छारो होई सुगार छारो सिंह मंदिरे होइला हाजर भास्कर अनलम पूरे भरसी अरे जम भास्कर अनलम पूरे भरसी हर ब्रह्म हेले आसिले परिबे बसी तार पूरीला
ଭୂତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରେ ଏହିପରି ଯାହାର ପରାକ୍ରମ ଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ ହେ ବାବୁ ଏହିପରି ଯାହାର ପରାକ୍ରମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ନିଃଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଏ ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଏ ସମରର 100 ନାମ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଡାକା ଦେଉଅଛି ଭୂତ। ଏଇଟା କଣ ରେ କଣ ତଳକୁ ଉପରକୁ ପେଟୁଟା ହଉଛି କାହିଁକି ପେଟୁଟା ତଳକୁ ହଉଛି ତୁ ଦେଖିଲୁ କି ଦେଖିଲେ ଧୀର ନାପ ହୋ ହୋ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ନା ଆଉ କଣ ଖାଲି ହୋ ହୋ କରୁ ହେଲେ ପେଟୁଟା କାହିଁକି ତଳକୁ ହଉଛି ପଚାରେ କାହିଁକି ହଉଛି କାହିଁକି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କଣ କାର ମଧ୍ୟ ହବନି କି ହବ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ନାଇଁ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖଡି ପାଞ୍ଜି ପକାଇ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡକାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଡେ କର ଧରିବେ ଆଙ୍କେ ବଡ ଘର ପୁଅ ବୋଲି ବଡ ଘର ପୁଅ ବୋର୍ଡରେ ଗିଆର ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆପଣ ବଡ ଘର ପୁଅ ବୋଲି ରଜା ପୁଅ ବୋଲି ବଡରୁ ବଡ 3 ଗୋଟି କି 4 ଗୋଟି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା ନ କହି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଗୋଟି ନାମ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛୁ ସିଆଡ ନେଲେ ହବ କି ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 10 ଗୋଟି ବାପା ଆଉ 10 ଗୋଟି ମା ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାପା ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ନାମ ମୋର 10 ଗୋଟି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠାରେ କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର କରି କୋଉ ନାମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବି କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରବଣ କର।